ए सेटा केते रेट अछि? एटा 150 पीस बाहरियो ना एसी रे एमते नॉर्मल टेंपरेचर रे बिकियो 15 दिन में किछ खराब हेबनी। ये केते रेट अछि? 2700। ए सेटा त हम प्रथम देखिथिले आ एमती गाड़ी रे आसी माल लागे। अशोक नगर बर्तमान पे आम सेव किणा को आईचु माने सेव नवा भाई दुकान टे आपाजी आईचु। सेव गाड़ी लगी खाली हो गलानी सेव गाड़ी जीवा भितर को जीवा देखा सब को भेराइटर सब सेव अच्छी। देखो सब सेव नंगा नंगा दाना बेतना भितर को जीवा भाई को भेराइटर सब सेव अच्छी। ओ स्पेशल सेव ये किन्नर आपेल ये रेट केते अच्छी? 3400 टका 30 किलो 30 किलो अच्छी से 3400 टका आओ 2000 टका ये 2000 टका 25 किलो 25 किलो ओ ए सेटा केते रेट अछि? एटा 150 पीस बाहरियो सेव 150 पीस एटा केते 150 काउंट ने ए पेटी रे 150 टा पीस गोटे लाइन में 30 टा 5 लाइन सेव बाहर ऊपर देखो पेटी ऊपर काउंट लिखा बड़ा सेव छोटो साइज ले एटा 230 बाहर एटा 200 पीस बाहर हम एक पीस गोरा बेच जाऊ। या रेट केते अछि? लगू कोल्ड स्टोर रे 9 मास रखि परिबे बिना एसी रे एमते नॉर्मल टेंपरेचर रे बिकियो 15 दिन में किछ खराब हेबनी। ये केते रेट अछि? 2700। आ जहा कमियो देला पर ना नेला परे 25 टा जे लाट उठे जणा पड़े। यार छोटो देखिए एटा छोटो आछियो पिट्टू साइज ये 1500 बढ़िया से पूरा गाला पूरा गुलगुलिया से हुई छे और गुलगुल खाई के देखो केमती लागु से हां बढ़िया मीठा ना भाई के भाई भाई बड़ भाई है वंडरफुल ना आ तो सब सेव तो धाड़ी मरा है एते सेव तो सब देखि होबनी। बढ़िया चिन्ह अछि चिन्ह को ढाली के बिके गरीब लोग ढाली के बिके हल्का चिन्ह अछि आपके बेसी पैसा बदन नथिबो हम तांका पे भी रख हम नहीं बिक्री करिबे। बहुत प्रकार तो सेव अच्छी सब देखिले तो राति पाई जो जहा लागुच मते बहुत प्रकार सेव अच्छी। ये नाशपाती ये केते अछि? रिटेल 150 टका बिकाओ पेटी दे रहने में 90 टका। हां एटा नाशपाती ये सेव लागो भी पूरा बड़ दाना 125 दाना 125 पीस रे 30 किलो दाना। ये रेट केते अछि? से एक का रेट अछि 2900। पुछला बड़ा चौक आसी गाला तो देखो गाला तो ओ आ जळिला एक्सपोर्ट फीड्स अच्छा तो काश्मीर रो आ जिते सब देखुतले सब हिमाचल रो ए 10 किलो काश्मीर ये सब हिमाचल रे काश्मीर 1000 टका पर्यंत अछि
1000 ଟଙ୍କା ନୁହଁ 1000 ରୁ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କିଲୋ ନା ମାନେ ନା ନା ପେଟି ଓହୋ ଆଉ କଷ ମିଠା ତ ପ୍ରବଳ ସେଉ ଅଛି ଦେଖିଲେ ରାତି ପାଇ ଯିବ ଏତେ ସେଉ ଦେଖେଇବ ଏଇଟା ଆଡ୍ରେସ୍ କୋଉ ଜାଗା ଅଛି ଅଶୋକନଗର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 18 ଅଶୋକନଗର ହୋଟେଲ ଆଡଭେଞ୍ଚର ସାଇଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ତମ ନା କହିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସିଲେ ବହୁତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ଫଳ ବି ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି ବହୁତ କମ ରେଟ୍ ଅଛି ସବୁଠୁ ବି ମାନେ କମରେ ବି ପାଇବ ଏଇଠୁ ଆସ ଦେଖ ରଞ୍ଜିତ ଆଉ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ କହିଲେ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ବଢ଼ିଆ ବି ସେଉ ହେଇଛି ଆସ ଦେଖ ଖାଇ ପିଇକି ନେଇକି ଯାଅ ଆମର ତ ଏଠୁ ଗୁରାଇ ସେଉ ଗଲାଣି ହଉ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ଯିଏ ବି ମାନେ ଆସିବାର ଅଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିବ ଭାଇକି ଯଦି ଜାଗା ନ ପାଇବ ସେ କହିଦେବେ ଆସିକି ନେଇକି ଯିବ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଆଉ କୋଉଠି ରହିଲା ଏଇ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆଇଚର ଥୁଆ ହେଇଛି ବଡ଼ଟା ଆଉ ହଉ ଜାଗା ଅଶୋକନଗର ଫଳବାଗ ମାର୍କେଟ ଅଶୋକନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ସବୁ ରେଟ୍ ସବୁ ଫଳ ତ ଜାଣିଲୁ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଉ ସିଜନ ଚାଲିଛି ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟରୁ ସେଉ ବାହାରୁଛି ଆମର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ବହୁତ ସେଉ ଆସୁଛି ସେଉ ତେଣୁ ଦାମ୍ ବହୁତ ନିଚା ଅଛି ଆଗକୁ ବି ନିଚା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିମାଚଳର ସିଜନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ସିଜନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଡେଲିସିୟସ୍ ସେଉ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଲ୍ଦି ଶସ୍ତା ରେଟ୍ରେ ପାଇପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିମାଚଳ ସେଉ ଆପଣଙ୍କର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 150-160 ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ସେଉ ମିଳିବ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ବି ଗ୍ରେଡ୍ର ମାଲ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା 1.5 କିଲୋ 100 ଭିତରେ ମିଳିପାରିବ ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆସିବ ଡେଲିସିୟସ୍ ଗାଲା ସେଉ କାଶ୍ମୀର ବେଲ୍ଟର ମାଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି 4-5 ମାସର ସିଜନ ରହିବ ସେ ସିଜନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆଉ ସେଉ ରେଟ୍ରେ ଆହୁରି ଅବନତି ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ସେଉ ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ମୋର କମ୍ପାନୀ ନାଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଶୋକନଗର ମୋ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9348332122 9348332122 ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।